Goeiemôre graad 12. Vanmôre begin ons met die reëls waar ons differentiasie toepas. The rules where we differentiate. This is the short way of getting the derivative and not using the first principle. Dit is die kort manier om die reëls te gebruik om te differentieer deur nie die eerste beginsel te gebruik nie. So kom ons gaan kyk net na eers basiese leerwerk voordat ons verder gaan. Notasies, die manier hoe ons skryf as ons differentieer. Nou wanneer ons die afgeleide kry, dan noem ons die proses differentiasie. When we get the derivative, the process is differentiation. So ons moet onthou, dit gaan nog steeds oor die gradiënt van die raaklyn by 'n sekere punt waar die waarde van x gelyk is aan 'n sekere waarde. So kom ons kyk, wanneer ons funksie geskryf word as fx, dan kry ons afgeleide en sy naam is f aksent x. When the function equals fx, we get the derivative, and that's the notation of the derivative if the function is fx, is f accent x. As die funksie y is gelyk aan iets is, dan is ons afgeleide dy dx. If the function is y equals, then the derivative is dy dx. The other way of writing derive an expression is in uppercase letter dx and in square brackets the expression, or small letter d, square brackets, the expression and dx underneath, and then when you differentiate, you only put an equals to. So, die ander manier om te weet jy moet differentieer is 'n hoofletter dx met vierkantige hakies en die uitdrukking binne in die vierkantige hakies, of 'n klein lettertjie d, vierkantige hakies met die uitdrukking in en dx net onder dit. En dan maak ons net 'n is gelyk aan wanneer ons differentieer. Kom ons kyk gou-gou na 4 reëls. 4 rules that you must know by heart, and I'm going to do examples on this 4 rules as well, so that you can exactly see what to do. When you get the derivative of ax to the power of n and you apply the rules, then you take that n to the front. So you multiply n with a, and then you subtract 1 from the n, that's the exponent. So ons vat die n eksponent vorentoe en ons maal hom met a en ons trek 1 af van die eksponent. So as ons byvoorbeeld gaan kyk, hier staan differentieer 3x tot die mag 4, ons vat 4 vorentoe, dan word dit 4 maal 3 en dis 12 en dan trek ons enetjie van die eksponent af. Dis 3. If you've got to get the derivative of 3x to the power of 4, you take 4 to the front, so it's 4 times 3, that gives you 12, and you minus 1 from the exponent, so it's x to the power of 3 instead of 4. Wanneer ons die afgeleide kry van ax, met ander woorde, die eksponent van x is 1, dan is ons afgeleide a. So daai x val net weg. Dis maar dieselfde reël as die, want as ons 1 minus 1 het, is dit tot die mag 0, en dan word daai ouetjie 1. So as ons gaan kyk na die afgeleide van 2x, dan is die antwoord 2. Want dit word 1 skuif vorentoe, dink nou mooi, as jy daai reël toepas, 1 move to the front, it's 1 times 2 gives you 2, and 1 minus 1 gives you 0, so the answer is 2. So it's actually the same rule as that one. As jy die afgeleide kry van a, wat 'n konstante is, soos 2 of 3, dan is die antwoord altyd 0. So the derivative of a constant value equals 0. So die afgeleide van 5 is altyd 0. En dan as ons die afgeleide kry van 'n algebraiese uitdrukking plus of minus nog 'n algebraiese uitdrukking plus of minus nog 'n algebraiese uitdrukking, dan differentieer ons net elkeen op sy eie. Beteken maar net ons gaan kry die afgeleide van fx en dan plus of minus ons dan kry ons die afgeleide van gx. It's very easy.
So if you've got terms in a row, you differentiate them separately and you give the answer. 3 move to the front, 3 times 2 gives you 6x squared. So you minus 1 there. 2, the exponent, move to the front, it's 2 times 1 gives you 2x to the power of 1 because you minus 1 from there. En dan het ons minus 3x en ons weet as dit tot die mag 1 is, 1 skuif vorentoe, so dis minus 1 maal 3 is minus 3 en 1 minus 1 is 0, so x tot die mag 0 is 1, so dis net minus 3. Graad 12, go and make sure that you understand the notations, very important. Baie belangrik dat jy die notasies, as jy dit in daai vorm kry, moet jy jou antwoord so gee. Make sure you understand and you apply the notations 100% correctly, otherwise you're going to be penalized. En dan die 4 reëls van differentiasie, kom ons kyk dat ons dit ook verstaan en dat ons die voorbeelde kan reg doen. En dan gaan juffrou nou vir julle van al die verskillende notasies 'n klomp differentiasie sommetjies doen. Sien julle nou.